بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi waangalizi wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada rahimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ramswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ngarendeleyao oharimaye barnamaji ya hatu yahusu ze darasa za dini za hatu za usome sana ye dini. Lazima si maislamu rakubali ra amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aranjiyo harima ye imani, ratsawawra Mungu hahumtwe ize amri zahahe, rimwishiliye izwekao doya riamrisha rizifanye, na ujipua kabisa rijirehule kabisa na zile kao doya riharaza. Yoke toshoka we mndu muislamu, au yoke toshoka ya ngawene imani au wambe we mu'min, raha Mwenyezi Mungu yejaona yefasiri wamba waislamu, yefasiri wamba we mndu mu'mini. Nanda zila Mwenyezi Mungu waye amba ukaya, innal ladhina amanu, hakika wanduwa venuwe imani yahao ukawa amini, keja tosho kawa amini, waja wamba amanna billahi, wambari amini Mwenyezi Mungu, vahe Mwenyezi Mungu akahanza yala uze ye imani yahao yila ehe lauza hendi bahibo yamba innal ladhina amanu, hakiko wandu ikawo ndo wa amini Mwenyezi Mungu, wadungaye mtume wahahe, wa aminiye Qur'ani ya janiyo, bahiyabo imarunda ya he imani yahao, wa amilu salihati, wa ushughuliha nena amali njema ya amrishiwa ni Mwenyezi Mungu waifanye, hamu wa imani na taa na mahaba ya kwanza Mwenyezi Mungu kaya yende yamba rizifanye, na ukahule kabisa na zile kaondo ya waharaza. Abongea wa amali njema yivenu hao harmaula mndu mu'mini yamba ngene imani yonde ikao konfirme uka kweli wa yimru mu'mini.
Japo kwa wanu imana wambwa makafiri dabo wafanywa amali za kikafiri, bimaana ngwa hanao zi amri za Mwenyezi Mungu wajirimba haukasiti shutirido kubalizo Mungu ya rambia nga sineshua ya hatu wajobi hanya wakati wafanye ndogo njema wakati wafanye mbi hofu matoa hao nezembi ndezi kwa ukazi nji haizo yuende mana wambwa makafiri haina mrutu amini Mwenyezi Mungu kawede mfaume ya lazimu ya amrishe ya haraze ya halalishe ya haramishe, yani mruto haruma ye lefuvu la imani hilo ye kwamba kafiri haizo ngarijwa wezo ndugu ikaondo makafiri wafanyao wawandu wajirambaha wa programishe dunia ya hao ukayin ya hao wadazo kainwani kwa ni Mwenyezi Mungu haizo wajilibere wajirimbaha wafanya wezo ikaondo wanzao harumwe dunia inu wado swibu na ukosa haukalazima wado swibu wakati heze akli nchashi za hao wekosa hulaba mwinji wa hao haukaha ina mru ya kubaluka wale mengunungo na Mungu imruoka na uparo kosa haukaha himi ngu fanyo heze amri za Mwenyezi Mungu ya ujuwezo ya umba ujezi jonu faisha na ujuwezi jo dhuru izo ndizo akawari haraza ye amri ya Mwenyezi Mungu na irumbisha Mwenyezi Mungu yeka amrisha zitona maana zitona faido harmo wa ruma wahahe jabo kwa izo ya haraza kaziti na mradi kaziti na faida o harimo wa ruma wahahe yonde maana ya ziharaza yonde maana haruma surati الملك تبارك الذي بيده الملك ميزم يا موكايا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم يكتوجوا من خلق إيا ومبا إذي جف يور ماهاه نزي جوا ذورو ألا يعلم من خلق إيا ومبا كتوجوا إشجون فعيشا warumaha he nezi juwa dhuru dina mna hiyo kabati tsonda wa huwa al-latiful khabir wa huwa na Mwenyezi Mungu al-latifu yene rumbishi nji shaho waruma wahahe al-khabir zenweika odo zijirio hunduniani nezi jo kaujiri maudunsi ya kiyama ngujo wahimisa ya wambiezo hanzima wafanya njema ya walibezo o wafanyambi ya walibezo haizo abo yedaba imruhanzo agende se uharuma wole mengu wa Mwenyezi Mungu unu vatsinemi kiasia he yaumba wole mengu unu yoke kiri mashini yapanga anyafanyiwa yoke kiri ende siwa itonde mwenye yafanye mashini neki mashini ile inji ya mpani lazimota he mwenye yafanye mashini ila ekaye mndu yatufanye mashini ila hendo anzatiye mbando ngobala yabongwedo yayimenye haizo au yatehe mndu teknisien yasome zombo hali ya uzirepare uende mndu joshindaje afanye mbando ngobala awende yatahe yafanye shombo wayi izo ndogo zijulihanao abonge yaumba wole mengunu kamili yende ujuo ze kote ikawo rezidunga ngarijua amuniha rina lisaada ngujoze kote kawo yani rezidunga ngabo danje yende maana yamba tilka hududullahi inude mipaka Mwenyezi Mungu ya kaza mipaka Mungu ya kaza ndai dezezo ni kao hamba riti depase wenda nunde ze haramu ya ziharamisha haukae zoni izo zoni interdit izo zoni kao danger de mort ani mruye henda ngabo mfo ngabo hatari yonde maana ya ziharaza abunge yabo owavuka di mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
wa amini Mwenyezi Mungu walinda we amri Mwenyezi Mungu awambe na mfanye zinu waishie wazifanye na mrensi zinu waishie wazirensi. Amai majamvi maili kawo yende kinyume neze amri zahe Rabbul Alamina wawon nasiha, lazima watodo nasiha. Abunge yabatika hanza nonese ukaya watukufu ikawo rikanti haruma mikawonsi ya mina swahaha manda yinu ya uwaidhiana ya urekebeshana ya ufundi sana lazima relezana ndondo haina mru ya elewe hauka haina mru hanikiwa akli ya hahe ya ufikiri hiyo hanikiwa jaufulamo ya do hifadhi ezenza maana ikaha hifadhi ezenza maana ya sane ya do zirumia sabungarwa nawo iziungozi mumbise ya do rumie zijo kangizo njema hauka msidiwa zo karive wa duniani ha ibada abunge yabo ya ibada hiyo ndoko karna jofanye hali sisi ranzao ya ibada izo amri zilawanana unemfa umira amini rido fanye izo ya hamba na uransi izo ya riharaza ritishilie mwanadamu au mru yenda kinyume nizo mgu ya hamba banga rijun nasiha. Yonde maana koze daula ikaonga zo hasho harumwe dunia izo tsido daula zilo insafi zotodo swibu wakati na unasiha panza jinji haukangu anzo wake wakaidi wanzeke ngwa wana ujizi rahana ya umba ole mengunu juo yani hali ya upanga. Abgaide maana tamba ukaya rivuku sira amini ikawo yabo karnaka udoji tabishezi twaza hatu ingari fanya oje shari kansu ukaya imania hatu eni Mungu ya rambia sami'na wa atana rishi ngarizi fanyao izo ya riharaza rishia ngarizi rensiyo. Janaba tukufu rika uharima aya ya husu ye nuru ya husu mwenje wa husu iman. Janari ifasiri mbavi shakarija ishere hinjema njema tayila haukaya narijuzi sa soal ulemevu wa usiha dini rilonuo no ulemevu wanrongo njema ukanga siwa ziro haruma rongo njema ngasiwa ziro haruma ufanye dini ya Mwenyezi Mungu ngasiwa ziro haruma ze darasa zino kamrashinda stahmilia kansi haruma darasa johum ni kamarunda yimnike faida yimtowe ujinga ziro unungo parihanao zabarindi mavuswali wakati ya lazimu ngazijawoje maana rilo walemevu harmaze ibada zijo kaurivu kisha akhira rende mbevoni ye dunia ni mabatani nomswalata yani rilo wangu harimizo izo ndoho za mrujuzisa jona mwanadamu akensi bahanu yatso ishili ya majimbo na miziki hata shetwa shahe shizimbe awakelensi zetelebala hata yani ematso yahe yanje budugali ya siwuhe yala mabatani ya tsingo yangalabala au yende haruma misakado ya ngoma za tanganyandwa umenandu washeya tsojijusa no jivuriza bala hata almuradi lebatani sina swiha sina mvuyu kabisa ya uzihimilia na wanadamu uona zijitihadiri zifanyao zebali ze konseri ze misajaja ya he dunia sina mvuyu bose si ujihisi ukarilemewa ikaze ze activite zilazisa mrareje yoma laloninge handi sona ndrosoze mjilia shaw wakati wa hize sakara za hize twarabu neze bali neze nyikumbi ni ngoma zonsi pia ze miziki ukaidi wahisha miziki sina mvu haku za barihindi
imma nazarugo za husu kamrake nsiyeshe mawaidha awasome Qur'ani awajuho wakatelera ya uswalia haja ya juhe ya shughuli ya swali au ya tonokaya yani nankensi baba hanu nistaghfiru mbabi ya madhambi yangu nayo au nkensi ntodovu mbaimfu imma nizo zilonziro hindu ribawo nizo simambi ni ukamtume sallallahu alayhi wasallama haonese hikma ya humko duniani ukanga si harma dauzo Mwenyezi Mungu yone malaba ya uneno wenza akili yonde maana ya exame ngabo wajo uhunda za exame bo wafanya hazinro atwalia wajibu ya masuala wa mna response njema wahezeze mwayeni ngabo malaba watotwalia wa wata mnanoti kwa nahum hunda na ngwa jure double au wadumbiziwa o harmaze klasi za habo wasawo ndogonaye abage dunia inu si harma jumba la exame haizo mtume sallallahu alayhi wasallama harongwa harma hadithi hamba ukaya hadithi kawabo yopiyeji ili Mwenyezi Mungu yaone wajo uvuka wa harimu hiyo no wajo upotea wa harimu hiyo auka imma ngabo wajo vuka imma ngabo wajo potea wajo vuka bomwahe benze do wenza akili wajo vuka da wala malaba waturumia za akili za hao Tume sallallahu alayhi wasallam amba ukaya huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bishahawat yabwe fasiria yabodo ukaya ani zendugo za utiyandu mbeboni zendugo za toa za udunza mndwenzia ya huenda mbeboni zeroho zotodozo na nziro switodozo na hama miziro hama mizigo rarihwayo ani zo nziro waharume wanadamu weka uzigabili illa ala alkhashiina bado wandu wa parisaze degere zaura Mwenyezi Mungu haku waondokozo kanyangu hendi wesawara mbua ukazildezi jo wovukisha dunia na akhira amma wandu ikao wabaki yabo wuzona nziro mrutojo habo asubuhi ya swali na balangere poka twenda hazini habo wakati hiyo ani aumra tojo no kanina la shetani na tawazana aba umswahafu na soma mbabi zonziro au yendo bua yetwandi soma ruha na udema harudi hauransi shaze rukoza heze miziki neze ngoma neze mabatani za heduna izondoko kuna hamba rohabo wenzao ezo ngazijawoje zinatije izo zonsipi haukezwe zotawa ndumroni je mtume hamba izo wanadamu wodwenda mbio hizo haina rogoza utamrumroni zeroho zotodo zinyamilia zerogoza husuze shahawa ze pleziri ngono izozi wanadamu wujira mbahar mwizo mradoze kabatsimba mbato arabu mahala kabatsimba pake bahanu kabatsimba batani mahala anu umwanja uona mvuho mruju hazungushie shazinza hetwa ngabo ziro izo ngazijawo jeba tukufu epiye jingi yobanu iyo nemana Mwenyezi Mungu yaramba ukaya na mzungushe ye imani bekei imani mwiparisa yikanso harumwemiyo ya hanyu ye imani nde ijoka ufanya ye natija yimsahilisheni zijoka na mradi hundunya na akhira ukatonga mjohone ladha ya heza ibada zinu mru yaune ladha ya mruju hata waze ya sume Qur'ani yelera ya duna hale hata yelera ya uswali johuja ya bizaju ya swali ya saide wa usaidia ya kimru mwema ani awe imani ndijo kaudo motive akwe imani batina imani kuna ushindo fanya mbando ngo ya kheri ya hufaidu na akhira ilende imana ko wanratona imani eza watamroni anizonyangu zofasiri usoni mao haizo wala ilende uneso kamrutsina imani zembi zokande zenjema zikande zembi mrudo rofomo haukaba tukufumrie fomo zenjema hosoni maho wezono kazi lende zembi wedu hivi waneze njema halafu zembi hosoni mwaho zilande zenjema we uzanza
iyo natija yendi iyo natija ya ufumacho na ufamo mru ya fomo mru doro fomo na omo wehifa ishotishi ungokosho urwesa mru kazi hisi shamru tsofomo ukahamansi dawe mrado hiviwa neza kheri mrado hiviwa neze njema mruyesha Qur'an yendo soma ahe wandi sezekala mrado uzaze njema halafu zembi yondo ku wakati yo we kudoparo wende harumwambisha wende ujuho wende haukazenji zembi zokanje mahoso ni mwaho ine maana kumnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haritahadharisha batukufu hamba ukaya wala takunu namsane hata mtikaye kalladhina nasullaha hamando wanruwadi wa za Mwenyezi Mungu wanruwadi wa za Mwenyezi Mungu bahe Mwenyezi Mungu yewafanya epiniso ya dunia ni ya wanruwadi wa za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu bahe fa ansahum anfusahum hawadi wazizaze nafsamu za hao hawareme nkondro hawabaye miyo hawadi wazizaze nafsamu za hao emdu yadwaze nafsamu yahe yeukamru hindi yedwe hiviwa neze njema ye jiviwa nezembi abwe kangu jiviwa nezembi abwe sadu ngwenzi ya yuenda mroni wizi hoso ni mahebala ila tirongo nziro yedo yona nyangu ani yedo zo na pleziri ho hiba yedo na zo pleziro so ni mahe hwamba nrabo zo pleziri ho so ni mahe ezina yuzo na zo ndrongo njema esuku atufanya zina kajejo seuha nane ne zirgo za husofu jari wali watwi yuzo na ndrongo njema ndukini abana wazade wanaba wariheza mwongo arituki yawo abana rikausho wanaume ufujari wo abahangu wafasili aba wanaume ngwa uturosheri humrushida yonde mwana mmeyafanya ufujari wali watwi waundo wani kwa wopri ani prizilo haju aba haendi wazadando isawa ngwambo wale mwana wo de kaumu Lut hauke kaumu Lutu hawa mtume Lutu hawa mbukaya haula ibanati hunna atharu lakum namje wanashe wa maana bado ana do wanashe wahe yende mbaba wa ho umma ano wanashe watambalahu wansipe wando wanahangu namje mmalole bayonde nziya maslaha ya walola ani mzaye mzidishe wa umma wala qaumu Lut wala ma wakafanya liwatwi wanuambode mapede wajibulu tuwamba ukayamala na fi banatika min haqqin karitina hajenoa na zizade waongo arituki yao rohabo wenza hoboluti ngohono na wenzo humboluti ulihe kodi kanza warenge mtume wa mkaze kifu eborono akaanza wagabili Jibrilu ne malaika wabe hojawa ngamize wakaanza ariwa warenge wawapwe shivura ngono wakaanza ariwa wagabili Sayyidina Jibrilu alayhi salam haukahaja hama wajahama na ume makosto bali wendo anzali wagabili Jibrilu na mtume Luti wafanyeli watu a'udhu billah lebahla Mwenyezi Mungu washishi saila ngono abage wandu wadaza sena samuza hao yonde majiwa no waba hali watu izina wizi riba ndrabo mapaniki ukalizi kwenda nizono janizo umanisa wandu ngono urwahitswa biziruko ikaunga zijoro harumwe dunia leo zatuki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimtuki ya Mwenyezi Mungu nani ni mndu mwenza tuda ya imani umuwahe kotiradhi ngoko zao haizo amma zinrongo njema izo waziro timamba nuko katulo nwe misiri hurabiha abaka bati mndo msirini abango twishamruhe msiri ju mndu mzima wahadhani watoka wanraili au mndu imadhani wala swalaye che wakati au venda ndwa ile wandwa araru yo jamai pare hana umsiri na bahendi emisiri hurabiha
amma ze faye za heze ngoma ne ze study za heze emisajaja ngazijaya hata wallahu a'lam. Izo rongo bukanga mzona ukabanu balobatani majority ngo wenji. Wa sadaqallahu ta'ala wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu taqilun. Shetani umko duniani hapoteza tengwe jinji harenge majority ya ho wenji uharmale batani afalam takunu taqilun. Ekamjaka na akili ika alumelo fe handiso heza no zila baheduni yange kawo yinji abahesa alumelo fe hende nguono banu umra jahannama yauniha ngono imastari wa heduni eka watwamba ngona mna konseri bahanu au ngona mna shughuli bahanu ya dunia ngayenda hata Allahu a'lam. صدق الله العظيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. شابان بلو درس همدينو ووان رأيلي وان رأروا ووازا أبا كيتي مهم أن رندي درساني أبا نغرندو رأسومينري zendugoza kwenda heji beshwaba wenda ungwendo harma pwabwa amwendo balebe yalende amwendo baja unsijoni pakui hata zila ibada zisaziranganyiwa abugabo tsikanzano neso kazilanga zijao hanatija ya mfwemiyo ridwaza Mungu bahari diwaza haridiwa zizaze nafsamoza hatu wala takunu msikaye iyo nahi ya Mungu harazo bwenzakili wala takunu namsani hata msikaye kalladhina nasullaha hamando wanruwada za Mwenyezi Mungu ebada wadwa za Mwenyezi Mungu natijahindini fa ansahum anfusahum Mwenyezi Mungu wadiwa zizaze nafsamo zao ulaika humul fasikuna yayonde mafasiki sayo kama fasiki Emma na ya fasikiri mru ya roho harumwe toa ya Mwenyezi Mungu ya jirefijia uharimale batani ne maaswi ne madhambi no kafiri no unafiki ne leboti haizo ngunarpene shari waka mtume ya virara mtume sallallahu alayhi wasallam yejaja ya kajindu bandi la kajindu jirenda nai jifisidifu hamade mamufsidi na waloleo jindu jifujari kaweka na maasiyatu yafanya hafanya mbibwe vande juma si hata badi dhambi ya tuli wana hifali gabili ya lambrase yalinikekale yalifanye katina maasiyatu yafanya vande juma si bahime ngoni mosi kwa hondana ne mtume oho wakati huo hamwamba ukawa aribanu we mtume hamba nami mtume tija nongowe wandu hamba bahimi mimi kuna shindo nongowe na minga muhuzi soswala ele wa uzise mfomi waho umda huo na mwishie jindula kikufari bahiyamba ukaya eba ni Mwenyezi Mungu waho woyi eba mkweli ngeye bahamba na la shetani ba Mwenyezi Mungu ngeye hamba nono msudhanuka ngeye hamba ukaya ntina dhambi la kabwe bale juma ntina tulifanya badilo na tujua ani ilo ya la tumbishi halitiyo ilo na tulifanya shemma dhambi pia tiyafanya yebanu engenge hajo ni ruhusu ya nibule nafasi yangu ntolofanya zelo zinu bahime ngoni mosiku hamba ukaya sikana tendetsi hibi mapesa ilo dhambi tendetsi hulu purunku hola purunku ilo yo haramu bahibono lale purunku lila tendetsi lihuzu hakuzu nyama ya haramu halafuna lihuza tenjeze mapesa uharumala na kana yo kamba bitutu sikana mapesa menji heze haramu zila pia ekatileni ruhusu tulumvinyo ehali na kahanza niino tiyolo mvinyo tino tihulubange tilivuru tirengewa zade na kahanza tiwafanya zina
ngono na naume na wajiri na wafanya liwatwi ani tirudi tikaudoya liba wandu ne wapa wenda werwa wandu hitwa pesa yala ni na mwishe dhambi madhambi wenda juma madhambi ntina dhambi kuna tulifanya tira wandu hitwa hali ya lazimu nuwaru hitwa ti dhulumu haini namna yo dhulumu halafu nsumwe na namba engengeye haini hale mgu waho engengeye hai atuka nono nesam hani menasa wao nesambando ngo Daru habu wenza kwa wene Mungu wako wobezo ndabo kabati. Hansojo kane liberté inu nsodo fanyezo yamba zitifanyiwa. Ngono halafu nsuona mbasi nye ukangeye na mwishie ani jindu la kafiri hamandilo. Bahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ar-Raufur Rahim. Mwenzeru mishinji no waruma wahe na warehemu hajambi ya mtume ulokaya bomtu enda wambele gumbe silila ukaya wala minsina haja naye sha yepinisio hadwaze pinisio nziro namswalitiniwe epinisio nziro namnikayo iyo nde epinisio nziro rahanezwe kawondo yafanyawo vahe mtu mamba ukaya eyo pinisio hindi hamba doto mdu wazize nafsa moya hahe ya liwaze roho ya hahe ya dwazo ka izo ya fanyozo nsipi ya izo kazi jani ghafilisha mina muumba shizo afanyawo pia ya wesa jambo shemroni engeti ndabona mdu wazize nafsa moya hahe hajoje shela ukabalangu jangamizo rangu duniani shaka joja ruda jahime ya do terrorizoka bale mwamba ngabo Mungu idhan kabatiro gonziro hamando mrudo azena samoya hahe no hodo azena samoya hondeka hodo za Mwenyezi Mungu iyonge jo pinisho ka hodo za Mwenyezi Mungu awunda lila jamvila raru abana ambadele jamvila rarunga mwajuwao Mwenyezi Mungu aba wala takunu kalladhina qalu sami'na mtikeha mawanruta wanu amba weshia wa hum la yasma'una na zilandrabo kwa jeshia wanafiki wamba weshia na bala kwa jeshia inna sharra dawabi inda Allahi hakiko wanazinyama wapeu watamba labo nsi wenda weka ukabati zinyama za peu za tenda wandu wao nondo wanafiki asumul bukumul ladhina la yaqiluna de mafuma shishio mafumato mabundu ikawo kwa namba akili zilogoza akili za hao zihumu kanke watahalivu akili woko na akili masafihi mabuhamu tambo keshunde zinyama za peu le jamvila raro makafiri ngo una activity ngo enda uhedu na ya hao na uhanzana islamu ngo una activity zao ngo enda na uhanzana ani hakura hane makafiri hali wakuhanzana shawa shivamraha asumul bukumul ladhina la yaqiluna abangena ribe heta ubahoso ni Mwenyezi Mungu rendera suluhishemiyo ya hatu rifanye islahe baina yatu na Mwenyezi Mungu nondo utahe imani ijayemiyo ya hatu ridwanza Mwenyezi Mungu bahajo uranza kabati itsondizo timwamba nukaze ibada zinu mrukono ladha ya hazo ekamrukatina imani na ibada mrukafanya bahonu mru yefanya amswaliba mbabangu yoswali kejakiri amswaliba mtazangu yoswali kejakiri mi sampurusa mizulma basi wakomorisi sampurusa mizulma kejakiri osilamu kotu depande mru shango anu osilamu ngo depandoye nafsa moya huende usinywe kontra uka la ilaha illa Allah na ika usinyi uka la ilaha illa Allah abonge nge udepande wewe abo so jangaje we na Mwenyezi Mungu mbabaho bahajangaje mtazaho ajangaje yani inunrongo ya ikao yo personeli insi ya mndu na mndu ede mana ko we kujamba mndu ya ufanyile ibada
we kujamba mruka yanga miprese unswale ya dhuhuri au nifungie tsumu au ndrongo kadha kadha takadha. Haizo rika uharmwe aya nyitukufu ikawari andisajana harmo surati Nur riwonesa nuru mbili ngarizisherehe omba bitena babo ndo mbaba nubalwe point de départ imana si maislamu lole orlo maislamu bombo rilo maislamu yani wachona mbavalwe riharmwe dunia rilo nyombwe au mipira uharmwaze nkodeza he makafiri no wanafiki wapuwa we hali wanza we pasizana haukema fenya wale duna ya leonde ma mizudma wale duna ya mwisho. Bilali wakati ya kabilali hatotororize duna kamili he imani ya hai. Umar ibn Khattabi hatotororize dunia he imani ya hai. Mtume Ibrahim hatoka umma wa kamili, hatoka daula haka nasio ya kamili na uwe Ibrahim weche he imani ya hai. Vanumruka umma he imani. Mruka daula ya kamili he imani. Shenni sauto na imani kutina mbavalori toka yonsi. Ngamonzo zike wallahi batukufu narireshirche imani rangu avantu de imani. Imani woti mambo, imani woti simu, imani woti maganduri, makofia na mahanzu na mahalbasi na madagila na matijindini. Kono shi imani ishwendu shitawao shitamie shibako harmomo wahaho ila imani jifasiri hazitendwa zema amali njema yoke ka amali njema kake jafanywa amri ya Mwenyezi Mungu wafanywa zi amali njema hundunia ni batina imani ya Mwenyezi Mungu haba manthura zilangu wafanywa wanadamu wadu hamba duwa heria abge badara une nuru ya dhahiri nuru ya dhahiri kao alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Mwenyezi Mungu haumbu ulimwengu hunu haumbwe asliya hawohi zeruvu ja'ala adh-dhulumati hatombo ulimwengu ni hahiza asili hiza ulemengwe asili wohize ruvu shamnyezi Mungu haja haka hanza yonese kudura ya hahe hato wewu hati yo wewu wa min ayatihi mengoni mwezi alama zauka Mwenyezi Mungu ngeye kabati shaka al-lailu wan-naharu de masihu no mtana washamsu nelejua wal-qamar no mwezi. Izo sinyi yomi ujuza mine yonesa uka Mwenyezi Mungu ngeye batina ukaba keshaka. Batina ukaba keshaka. De masihu no mtana ikawe masihu yohizeruvu no mtana ikawa hawalisa lejua lininika mtana ishaka janonsane ndi wa shamsu lilejua ikawa lo sinyi ya mtana wal qamar no mwezi kawo wosinyi wa hema sihu wakati umwezi wehe uri walia. Bahi Mwenyezi Mungu harazo yambe la tasjudu lishamsi msidwenda mwesijidi ya lejua haukanga warenga lejua walirenda Mungu bari loku wala lilqamari wala msisijidi ya umwezi ngabo warengo umwezi wa urenda Mwenyezi Mungu kawo Mwenyezi Mungu watundo umwezi wanuambe Mwenyezi Mungu wao ndo mtana ngabo amba sisi Mwenyezi Mungu watu nde masihu na wasawa amba Mwenyezi Mungu watu ndo mtana bawo mtana ona nuru yinji chakarutsurenga ta Mwenyezi Mungu wa masihu maruvu haizo mwaja wa haraza la tasjudu lishamsi msirengele jua mlirende Mungu mdole sijidia wala lilqamari wala umwezi wasjudu shana msijidie wasjudu lilladhi khalaqahunna msijidie yaziumba in kuntum iyahu ta'budun ekanga mkusudia ukayeye de ya lazimu yaabudiwa na kabati wa waabudiwa ichondaye abunge yabo rono mtsana wenyeya uheleo wanadamu wonsi pia
umtsana weheya uhelau wanadamu pia inuru yila ngehelao wanadamu wonsi pia le joto lao mtsana ngaleneyao wanadamu wonsi pia jabo kwa baridi pia ngayeneyao haina mngu yashi heza harmule menguunu shija profi ya hoa umbishiha pia rama kafiri rama islamu ranafiki neza mbazonsi pia amma ye nuru ya huswe iman hamade namna Mwenyezi Mungu ya iklaso harmai surawai Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun almisbahu fi zujajah الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ye ayayinu ikahone saukaya ye nuru ya kavumula banu nuru maksus de nuru ya huswe imani ya uamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yonde maana Mungu yamba wa man lam yaj'alillahu lahu nuran imru Mwenyezi Mungu yatumunishie nuru ya he imani fama lahu min nur abokana ukana mwenje wa imani inundoko wanadamu wonsi pia wo kwaju wanyisizi wayo au wo kwaju profite wonsi pia na hundo mahala waka ujaleda uzo de la huswe imani ikamrejeyo harmazi aya za handani za surati al-Baqara mjuzi soka emma Mwenyezi Mungu ndawa yosu alailo wadih Mwenyezi Mungu ndawa baheja wabwito bezeja yamba ukaya sifa ya handani ya hema Mungu alladhina yu'minuna bilghaib duanra aminu izilo ghaibuni izo watouona dizo waaminiyo shizo wonao kabati imani harmwezo wonao shizo touona ihondo hutawaho imani bahekanga wena imani ya uamini Mwenyezi Mungu bahabwe izilo ghaibuni utoziwe na izo ndizo aminiyo ngo amini Mwenyezi Mungu noye kafana na bahindu nongo wonozi alama za ukamngungeye deza umba zinzonsi pia ngizo alama ya oyi Mwenyezi Mungu de yaziumba abwesa ngo wono Mwenyezi Mungu yonde maana ajikaza adh-dhahiru wal batinu Mwenyezi Mungu nge dhahiri ngarimona wo hizo yaumba albatinu nge batini yekafana na bahindu Allahu akbar al-awwal yende wa mwando batina amro ya mwandisa wal akhiru yende wa mwiso kana uparohisa adh-dhahiru wal batinu yende ulo dhahiri kangara nzori mwone anrutodo angala hizo yaumba eka irudi nge batwini yekafana na bahindu kamnaujwa humfanisa na bahindu wa huwa bikulli shay'in alim haina mbayindungu iju kajejumba mbayindu keke jua abunga yabutikandano ni sokaya owajipaswa wezi soka emgu wonge ndabi ewa mjwa wombani waunda wala wambao makalbikasi magumbesi yaunde magumbesi watambala duniani haizo nuru ya he imani ngiyonda hale nuru ya homtana ya baye ania ya towashe hijapia ni babano nuru ya he homtana ya tonjia yonde namne nuru ya he imani bayo itotsambala haini babaha nuru ya he imani ngojo yunro halumale juwa ikauli fikiri ngojo yunro harumo mwezi ngojo yunro harmaze nyora ngojo yunro harmaze mbinguzo mfukare tambalia ngojo yunre tambala uharma shebande shansi ngiyo harmwe zaumba zonsi piende maana ya rabbul alamina ni maana alalamina ezaumba pia haina zimangishwa dalili ngashijione saunga shijibajiniyo kaya ngamina mndu yani umba no yani umba yendo Allahu
iyo nde imano mahali honsi pia sheyweni mruti na macho ya abuha na akili na moyo ulo mrahafu yekaparise imani iyo nde mana moka na mwende mwitahe nyinyi iyo Mwenyezi Mungu hetsambaza haibanda za mada mwitahe iyo nde mana ranja uharmwe alladhina yu'minuna bilghaibi awine mndu ya aminezi lo ghaibuni lazime imani yoyi ijiwale bumoju hahe lazime imaniwe jestale bumoju hahe ndi maana kuba ja delegation hosoni mwa mtume waje wamba ukaya amanna qalat al-a'rabu amanna vaja mabidui wala lejuyu harmwe miji ya kiarabu amba mabidui ndo wala harmwe za kampanyi za hemiji ya misantu ya hajuhula okwaji ezijiro harmwe za kapitali قالت الأعراب وجه حسن ممتومه وما آمنا رياميني بمتومه وهم يزم وكوجيبو يمبوكايا قل لم تؤمنوا ورودي ومبوكاكم جاميني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ومبوكاكم جاميني ولكن قولوا أسلمنا نمومبسي ونرى سليمو esi kama islamu wakati hindi desa ramba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah abore sari silimu namruye silimu abore imani rake janjiya ikau silimu yonde sauta hoi imani ujoye instalo harmomu wa hao walamma Mwenyezi Mungu walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum rahe imani ke janja wa harmomu ya hanu na mwende mwizungushio mahaleliyo ijetamiye o harmomu ya hanyu baheka inji o harmomu ya hanyu Mwenyezi Mungu jo yanziha o harmomu ya hanyu yaivalide ulaika ima sahaba wasibuzi wa mtume no wa umini wa zakweli wandu wao kataba fi kulubihimul imana hasi harmwemiyo ya hao wamba sibuzi hawanzishia ye imani kataba fi kulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu Mwenyezi Mungu atokai garde korwa hayo ya kawahifadhiye imani ya hao ili itiwapoteye ili wakajumwa fanya amali njema insundugo nyangwe imani batukufu abwenge lazima urijuhe rifanye recherche za utahe imani tayiyo itambala uharmule mengu kamili haina ujuju sema tosha angalia jifujuza swala eshino ya shiumbando ya shiumba Mwenyezi Mungu abwe imani ngejo njia haswali zote utuona Mwenyezi Mungu nge ghaibu malaika ngo ghaibuni majinini mazeto ni ngo ghaibuni enswaqiya mangiyo ghaibuni wumrone embe bungizo ghaibuni yahisabune mizani ngiyo ghaibuni yasirata rijo kabira ujumumro jahannama ngiyo ghaibuni umro jahannama nembe bungizo ghaibuni zindugozi lo ghaibuni pia ngelazimu uziamini uzijaze shefuba ya mitume enominasiwela ghaibuni yeziyo beshwari bare Qur'ani shashinshila ghaibuni hohuja yonde maana amba wa kutubihi wa rusulihi nampange imani ani namuitahe imani mwijaze miyo ya hanyu mjo ujilibere uharumwa zembi mke uharumwa zenjema mdo unaladhe kanga mfanyo njema inde maana kontu kubale sampurusa mizulma ya hatusi wa komori ikawa ila ritojibi warambe au webeshi hali si wa komori kwa haba kwa si rambwa sizi silamu ritoju haramba sizi islamu ani mru yamba ya islamu ya borakati islamu koyo nganzo confirme nganzo usinye kontra wambe lui est approuvé ngono ani yabuge kabati solga ya kwamba asi 100% musulman mkomoria yene mkomoria fa yeto swaliwa hadziwa hasomwa hiti mabesho abalaye kaswali besho lo jinafiki yani khabithi abge niveau ketso pande uo ngasi univo ya imani abge re imani nuye jetamiyo harmwe miyo ya hatu raunela dha ya hayo halawatal imani raunela dha nenjizi ya he imani za ibada zimpia karna ushinda rizifanye imasu yanu pia karna ushinda riarensi kontrande imani bwa tukufu
haizo Allahu nuru samawati wal ard imani tsoja mu mbinguni ho ijao harumashe bade shati ngiwe ni babanu wonao bahi mathalu nurihi kamishkatin umfano Mwenyezi Mungu akahurema banu unoyi mu'mini etaya ya Mwenyezi Mungu bwebale jumwa nsindo mru mu'mini inde taya ya Mwenyezi Mungu yakavumbulwa bonsi jabo koze taya za Mwenyezi Mungu ho mbinguni de malaika wanadamu ne majini walobonsi haina mdukana ujokataya ya Mwenyezi Mungu raye jarenga le ponzi ye jarenga electricity ya he imani ya iwala ya yestalo harmomo wa hahe ya unihomo wa hahe ya jokataya ya Mwenyezi Mungu bwebande jumwa si ya lofanyezo Mungu ya hamba na uransi hizo Mungu ya haraza umzokoti Mungu ba tukufu nanga mono wa Komori mkomorati mbagungu nonsi haina Mwenyezi Mungu yazi haraza izo nizo akawofanya ababo yesampurusa mizulma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na mwambe kanga mumudabu mkomori haina Mungu ya haraza hizo ndizo akawofanya izo Mungu ya amrisha izo ndizo akouziransi yeka na mbakiri banizo bala Mwenyezi Mungu ya warehemu baba ntsutso hangwana na kanga pia wando washashi waza wao walona mbadabi ya imani mrajanzake uharumwe siratul mustaqima shazembizi mbaya ainutsi ya kinafiki ngono yatawalwaniwa na afiki daula ya kinafiki maranya wa kinafiki maulama wanafiki jeishi la kinafiki wansi hamande yonge joka panga ondini watukufu izo ndizo watu wahanza zamba na singare jozi zamba hata rangamie au rangamiziwa daula ya kinafiki kaina paroha mtuhuju ababo si sampurusa musulman ze hutuba nkali emisira jumange jazao ze majilisi nga badisi ujisa zao enda waone hali wa Komora ko jinstali harma majilisi ya maulida badile zaojisa badiwo vandro shada zila na hamba yemiyo yorisa emiyo yatu yorisa hendi si ujisa le vazi vao si vuli wa vao roana umero wanawashe shemiyo sirisa haukakabati imani ngabo nafiki na ukafiri watakoho kanga mumbonda bwezendo ngoizo beyo de analizi ya hangu wanrajua hamba mimhali yabonsi mhali yabonga njuruhu zembade rijwa hunda zihiro oweshia wari mndu natsojizihira mndu atsudamba nga mwishia wa mndu natsojizihira waye jitwabibu bawe jitwabibu si jitwabibu aborundi haili wakawasaha jitwabibu ngarijodo endare hamada mtume bo ya haja ya unihita ya umrondo wa Abubakar Siddiqi wadunge siratul mustaqima bo unomwenje mndwe kahizani haunomwenje mruto dunga katabani Abu Jahli honomwenje hakahanza yozime Mwenyezi Mungu hamzimi saluli hajangu torandaiha ebaina he imanine ebaina ho kafiri Mwenyezi Mungu hamsijinisa wi saluli wa hele jenzi la raru abagaba so kumere manarasi jiniha ngasile jenzi la raru nalipwene sharia riauni banga sitabani balakarna poronda raisi mwema na mrati paroreze kari singo jonda raisi dai kase bala jajari rihukumu nosi wanafiki rakana jwa huja Mwenyezi Mungu ekado hada warumahe banu ala inna nasra Allahi qarib nusra ya Mwenyezi Mungu ngi wa karibu shake najwa wa Komori haukawa Komori kwa tizi silamu no wamba wako tima kafiri kahamba mkomoru kabo izofanywa za kikafiri yavalia bokami kafiri ndo anchabo izofanywa za kikafiri ashamiti kafiri misilamu naweza kisadamu katufanya
ilo bahadziro idhan ununafiki abanga imani tsayiyo bahimru muislamu inde taya ya Mwenyezi Mungu bonsi leponzi lilo harumwe taya ya Mwenyezi Mungu nomru mu'mini de imani ya walo harumo wahahe leponzi hilo nganza ulidono sizo amafura lijwahuniha liunishie yake mu'mini yadwenda bwebande jumwa siheze amri za Mwenyezi Mungu na uransizo Mungu ya haraza yonde maana Mungu yamba ya ayyuhalladhina amanu karju samihilana bazinu zombo zendisi wao heze teknoloji abunge yabo karja wahirati mizie darsi ya hatu huswe imani ngari komplete umba bibambi zelekika yabo ilirikamilishe ilarandisa enujo kange yabo ngujo stafidi humwe sizoni iliriwenese ukaya mndu muislamu banurarejei inunde taya ya Mwenyezi Mungu bonsi yonde conclusion ranzori towe ridojo kamru mra Mwenyezi Mungu muislamu muumini inde taya ya Mwenyezi Mungu bonsi na taya yo hanze kena ponzi le ponzi de imani bwa amini Mwenyezi Mungu na mtume wadunge siratul mustaqim le ponzi ngalanzoli dono sizi wa mafura ilila taya iunihe omwenje uke daima nonda inu Qur'anil Karim ya siha ijeke mafura nize hadithi za mtume za kufasire Qur'ani zombi ilizike mafura zidono siza leponzi lahe imani ilimru mu'mini ya ketaya webande jumwansi ya dohenda heze amri za Mwenyezi Mungu yefanyezo ya hamba yeransi zo ya haraza uondo muhimu waka utongeze aya ile siheukaya Allahu nuru samawati wal ard hali Mwenyezi Mungu alona taya zilo hajui ho mbinguni nonde malaika waloju moto toi Mwenyezi Mungu na humsijidia na urukuu na humtasbihi na humtukuza na humrahata ndena mnanzo bake taya bwebane jumati zidora hata Mwenyezi Mungu na humtukuza na uswali na ufunga na uheji na humrisha njema na uharazambi ngono no zeta ya hizo Mwenyezi Mungu asazitungua almu'minuna da walawa uminika wo yu'minuna bilghaibi ngwa aminu zilo ghaibuni wa yuqimuna as-salata ngwa imisoze salata nuza hauza usiku hauzifanya hauhima na urukuu na usujudi na ukansize tahiyatu hata ziraka zilazihise hawema na mahabba ya wanza Mwenyezi Mungu ikaiza kazi waswili wazitowe wa mimma razaqnahum yunfikuna zo waruzukiwa wakejumo zitowa hali Mwenyezi Mungu ya hamba hania ya utaha Mwenyezi Mungu ze ajiri ngwa aminoi Qur'ani inu hawisoma na uielewa yani na uzidisha imani he Qur'ani neze mawaidha za hayo neze hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam na uaminezi wazatendeye Qur'ani yani Taurat na Injili na Zabur warudi ngwa janda liyao umjo wa hensi huya kiyama haizo wanduwa Mwenyezi Mungu hawaremekashe hawaremetampo hawakonfirmia ila imani hamba ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihuna wando walo juma uongofu wala wana Mwenyezi Mungu wando wana lisaada zinda zilataya za Mwenyezi Mungu bonsi dowa umini abangenge lazimu watika hanza na avanse mbabiyo bwatukufu kaya engari jofanya jatarikesi ndeze taya za Mwenyezi Mungu za unihabonsi irunishiewo wanadamu wala wehizani de mana kumru mu'mini eni banu aliyo yeto tafaida yeto kajumwa mndesha njema na uharazambi na udungi ya ufanyeze rungo njema wanadamu wadoka mfano wa hazo
amma yani ngarjwa kabunga we makhabithi ikawe makhabithi do wanafiki ya makafiri waundo kwa shuli hanemba dunia ya ongo endawo yani woko namba taabu sha wanafiki wando wanzao wende mbio atawazime umwenje wa Mwenyezi Mungu wa mtume wangamize Qur'ani inu itike webende jumansi haina mndu muislamu wasibuzi wamfanyilie makri wamtowe webende jumansi wo kwanza uone kheri abunge yabo yonda ila nuru ikao Mwenyezi Mungu hai yanzi habanu timonesa no mfano kawe mndu muumini yonde maana ko wa umini wo himaze swafi o harumwe misiri ya hao watendelwa ni imamu mzima imamu waladu amba Allahu akbar yani yehima ya waswalize waserukunihe amrihe imamu wala wajuhe eka imamu wala hajuha wasesijidane ke imamu wala sesijidani wajuhe wakalansize tahiyatu eka imamu akanso harumwe tahiyatu wamdunge haini rakaa ya swala balahata eka hasalimu yani halawo swalani bawa salimu warohe wakenso harumwe amri zahahe wajeneze auradi neze tasbihi neze dua wajuhe waswalize suna za baadia baada waswaliza qabliya enge wajuhe wa roho misirini hula hama jawfu ya miwe ya balia nuru wala wakainda wa sharje nuru ya he imani ho misirini hula ini hanzo nuru ya he imani ngujo yundo misirini jena mna Mwenyezi Mungu yamba fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله إنه كان غفورا حتى يجهز هايزو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye nuru ya ujadidishe imani yahuni hale jawfulamu la mwanadamu muislamu domruji lazimishe misihiri kadonsanu siku zinura ndevu Mwenyezi Mungu yazi hansi mwanadamu tsinde yazitahasha Mwenyezi Mungu de yazi fikse yazi hansi inna salata ziswalazinu kanat ala mu'minina ujumwe maislamu wa amini kitaban mawquta izo Mwenyezi Mungu de ya preparezera ndevu yamba na mje eza heze sunna wende ukazwera ndevu shaze farudhi Mwenyezi Mungu ne yakazazera ndevu batukufu engeti maisha masongefu harumweze nsiza hatu karijejo jarunde hebonze na honze lazima rikemba hazini ngabwandu ajuzi zabuze jamaa zinu neze hazi indamba hazini bayonde ya utowa unde maisha shawe roha hazini aweka abaja wakati woswalingo jojo swalo hazini to swali eka kabati namna ya uswalo hazini zido utabishomo waho hata ujolla wa hazini wende wa swali bakuna ujoran semba hazi uje utoka mswala judo swali na abonga nzombe nduule nganzomba ngovaye nganzolivemba nyumba Mwenyezi Mungu fattakullaha mastata'tum na Mwenyezi Mungu kiasi mjoshinda dotoka uramguzika urohoni udotabiho ka wakati wa swali uja shara njonda nafasi na swali hazi abadeka ngawe na pozi hula hazini ngojonda mbavanu swali ubezo swali hamahaba ya utekeleze swala ya Mwenyezi Mungu karijajo ka harma peshma zinsiza hatu chadabu ya kazi nsizatu zirende haza kikafiri yani ngari umudhi wao karichujo wabudi ya Mwenyezi Mungu ngari taabishi wao hamaisha masongefu nema raisi majababira wanafiki watsowe neto ndeze maswila haza hao Mwenyezi Mungu joriboshelea bakarijajo anzarijeri tsehe bonze nuanga sinanasiyatu za nafasi haizo bonze ngabujojo wabudi ya Mwenyezi Mungu ririmrende mba hazini shaneke hazi ya halali bamro muislamu yakafanya hazito ya halali zi hazi za haramu za restorana mvinyo na maburunku na condition zirwe ka uislamu ko tujibiwa izo mro zitawa hata hamba hazi ya halali no ya hendi mro fanyo hazi ya haramu yekaswali ya rengwa
au mndu ulozoza haramu na zioza suhuti za riba yeka swali swala ya rengwa abwezo zonsi pia ngazibiriliwa wezo pia ibada ihaziwa ibada abunge nganzo ihazike ya halali itike ya haramu nganzo izo ngojoka vaya zike za halali utibema pesa hulungo huvaya beswala kena ukerengwa utibema pesa udhulumu au unyonyo mapesa hurenge mendu hulibe swala kena urengwa swala ngiyo na kondisio tena nonuka harma halali ya ayyuhalladhina amanu enyi wandu wa amini Mwenyezi Mungu yo apeli direkte ya huo wandu wa amini kulu min tayyibati ma razaqnakum namleza halali Mwenyezi Mungu ya mruzukiani in kuntum iyyahu ta'buduna ikawondu mwanzo muabudie haizo wandu alo haramu na suhuti karamba suhuti izo riba na mikatiyo na waladi ngola bo wandu waheda na mile wela bo wandu werenge mawehila da ila miruhura ne mikarakara ne zila pia zo hamba suhuti wandu alo zemalizila kwa naparo rengo aswala ebabwe komerejo karengo aswalando nimafundi ngo alo suhuti mamufuti ngo alo riba ye daula ngo alo riba maranya ngo alo riba henri wakao votiwa uwe ni kama pesa ya riba no wawa voti entiketi mndu wakubaliwa ibada Mwenyezi Mungu narpenesha shasiri lobonze kweli ride zwara banga rijo hunu reusanishana kerembeza mishana rizo so hunu chane kemba mshana ya ukaya mahala wa halali ndo adofanya netwayaji mahala wa restora mahala hulo mfinywe hulo kumdu na hutawe chana rifanyize menaji ze netwayaji harmaze biro riteza aspiratori redo harmaze haziza batima deni mahala ikawo le vinyo kaliti haukale vinyo liladeli lo haramu sheni mahala hutso huzo anvinyo ngo jojo hufanya hazi wandu wafanyo hazi ville de Paris ubeshwa ngo abao majaya na maziyamba yo boreke hazi ya halali no mwanadamu muislamu ejamba Allahu akbar mngwaja mkubaliye izo pia nazibiriliwa haukezo za imani abonge abo ilonde dele ponzi de imani mafura ya unosize tayayinu ya mndu muumini deze mawaidha zinu eni banu bajo kadarsi mruna kensi ya yishilie ya sane ya yelewe banu mawaidha sido kaifundola ye hambandro nono banu ho hambandro inde faswa haya hueleza shabane mawaidha mema dayo weishi ya welewa waya rumia kabati mawaidha mai ani sadepahe huelezo ngabo kawelewe hali eleza umrukele wandro shawi eleza mrundu shinda hailewa yo tawfiki ya Mwenyezi Mungu yendi wa man yu'ta alhikmata imru yani kiwa hikma yimyombo sagesse faqad utiya khairan kathira wani kwa khairi yinji baneni mrejwa hunde ilmu kahetumu shanga bwana adamu kobe kweli okwa shindu eleza tamru ya ilewa shawala mru Mwenyezi Mungu yawe ni ka hikma washindo wa mifano wasana hata watekeleze mission wanadamu waielewa abubo kabanzo kama suala menjesa hiyo au kamru yelewa yekozisa suala shenni saba some so daras ni saba singo jama suala ila alama ya ukandu kwa jele wara haigeni ni saba jama suala hawinji wala randu kwa jele wana shenni saba lo mru ya somesa batu jama suala menji suala zima uke kabaje suala ila alama ya ukawaka soma wayelewa yo tawfiki ya Mwenyezi Mungu abge darasa yojisa shade kamru hayelewa hairumia zinzo urendo hazifanya zinzo kazirendo mru haziransi mru ajilazimisha zi ibada homisirini homalahono wazaze yani rikemara Mungu bonsi riketaya za sibuziwe bade jumansi rijunishie rangu engeru nisho wadunga yabo iyo nde maana ya Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء هين امرأة لانتزا مواعظة يعني يتصدو نومواه ورجيها يتصدو نومواه إيمانية لا ينشيزا يزيدي bahimratu jwanzatu kabala daima heri umongo zido imani yonde maana mgamba ukaya nuru na ala nuru iyo nuru juma nuru ndo akansema waidha baninu nuru juma nuru
yahdi Allahu linurihi man yasha shamwenje unu nguye uonisha uo kaundo yanzao de yafanya jitihadi yafanya ikhlasu yamba ngamkonsihania yasoma banu nunde tawfiki nisome ngohono uende mduikawo yahdi Allahu linurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Haizo aya ya pili hawitimize barakazi yabo inuru inu kamisirini hawandisa ini hanzo inuru inu najilazimishe misihiri fi buyutin adhina Allahu an turfa. Mwenyezi Mungu ambao wa misihiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kaya man bana lillahi masjidan imru yaundia Mwenyezi Mungu msihiri hautaraji Mwenyezi Mungu we ambao wa msihiri katuta thawabu itodo Mwenyezi Mungu bana Allahu baitan fil janna Mungu yumunda nyumba mbevuni bahe shanga nzoke msihiri wasfiha timsihiri kao adaila misihiri ya kumori karetu iharaya kamnyezi Mungu hevalide ngejwe hevalide sha misihiri kao wandudo shindana amna wa hemsiri bandu ba wa hamsihiri ngandora rajiso msira juma wa mjini ba wa hejirani wa mhuno ila kasidezi na mnezi kufanyiwa kwa do fanya misihiri haujira au wefanya we unesa wandu shawa mrufanya msihiri ha Mungu wala utibaleze isimu za ho wenyi haukemisiri ya komori wehishia undo msihiri wa amsa undo msihiri wa ndobi ani bala hundi msihiri notokawa Mwenyezi Mungu ba hata utijulwe ya uunda wa anna almasajida lillah misirinu yufumbwa na Mwenyezi Mungu fala tad'u ma'a Allahi ahada abagaila misiri ngofumbwa no wenyi bose kwaja kujemana ya msihiri wale misiri ya juma ilo komori yunda uheza adana mila uwa wandoa adana mila wajawainde weirenge wefanya ya hao haina mdu yafanyia ada yeka kanse sofahanda bishwa mnashioni joru sofia mwiso hata afanyia ada ila tikondiza ila timisihiri sheila misi ani alama tabuta ya ada na mila hendi eni atufanye ada yeka jukansi se sofiza handa awumra kane plus ya he sofahanda hatense mwanajo ajololo he ada hajorenge plus ila he hanse mwana he ajalole mwana he ada zila pia kazitunja uharmusi la muba tukufu ada na mila ngiyo hatariko mori haukati mbano kada na mila yohangamize dini yohangamize dunia msihiri eni yatendo msirini de utende sofahanda jabo kumruendo msirini nganzo ya jweze sharutu za swala ya jwini namna ya uswali ya mande na mravile zile zabanu haina mru ya jwesha mtamsirini ya kene permi ya uswali ya kene kod ya uswali ya jweshi jumenya swala naishi jolekeze swala neze sunna za swala neze faruli za swala hata swala ile hise abangen sujo mrujo kaunja msirini wakatujo swala ebe yungu joya tahendi gujo kaje mranzo ende sigarino kati na permi abodo to haugarina kensi chaka no jolipatiza kuyajwamba ulendesa abongege lazimu liwane no ujinga uwo rijweze kondisio za msihiri enamno wakomori wondo misihiri lati kondisio wa Kiislamu watu hadore mazemajilisi no remaze ngoma no ziniso wandu bahabari jika mzo msihiri wanzo wahano msiri huo hakondisio za Mwenyezi Mungu walaikanga sina daula ya Kiislamu au daula ya kiadilifu za association doka hunde misirila au daula ya Kiislamu dika hunde misirila ile misirila ke hanifamu ya Kiislamu watawema imamu ya lazimu ya hansabo msiri jubala yani ya do swali za jamazila yeni kwa mshahara wa hai watawamwadhani ya kebala yende namna daula za Kiislamu wakofanya shinu misiri ende swaoneze ada na milanga zija kaina ujoka misiri ya Kiislamu na abonga wanazioni waundo wakansi we milale batani ilo nele josilo abongeze swala za huandu wala nchashi ezijoka urengo haukaze kondisio za msihiri kazituji kamilisha kwa yajambaze adabu za mja msirini wa hiya adana milando watendeo bishwabala mdo katsujo some Fatiha au katsujo tahiyatu ibo swala hubi chamdu ya sofa vazi ya kiada na mila neshausha kiada na mila yabe hweswa fahada yatsingo hima amande poto hadonya manoju hashabale katsujo andungu amba woje sha mtendeze sofahada dabu ya kaula mdu yafanye ya dana mila wala walimu warendo anankatoto wabehomo bidingweni hula mpaka wafanya ziada za hao abongenga jodo zisinsindia mbabire wone sokaya
raili ne adana mila ila karna jokana dini karna jokana dunia na we akhira karina huihunda yawezo nsuzamba ni wareme haukaidia dayo dini wenye dini hiyo na wajijue ukaya kwa na ujokao harumwe dini ila wajue wanze wafanyiza Kiislamu haukao Uislamu kwanza ria cha Uislamu hanza ikhlas wa Uislamu msihiri wotwahirishiwa ukawa Mwenyezi Mungu enianjaho msirini wala mjeni wa Mwenyezi Mungu ketino kawe mru afanya ada wala weti mru afanya ada yafanyia ada ngujo bakoba ngweni yadoji faharine ada yahe shamdu kajunja msirini yadoji faharuka hafanya ada wala yataheswa fahanda dojo nesa zila pia emana zendao dabo yake mafundi wa Komori wahadalihane dunia ngwanzoze bahasha za hao ngwanzoe mapato ya hao ngwabiro wamba wanadamu zendrabo yani wamba shinsheo na shilatisheo abonge abo nsihuri jo unre imani enamna Mwenyezi Mungu yayanziha enamna mtume yari somesayo ngari jovuka uharumwe dini ya hatu ngari jovuka uharumwe dunia ya hatu ngari jokana ila nuru Mwenyezi Mungu yarunishiyayo rendo jumwe ardhi ya hahe he namna ikaondo yanzao ya wene waruma wazasibuzi mara Mungu maislamu wa umini wazasibuzi wendo webande jumansi yamshuna ala al-ardi haunan wendo webande jumansi hata ratibu na tawalo na wema mjuma wema shau kwa indoida wende jubali jumansi haujitakabarisha haujikiburisha haujifahari haujiona kairirano andwa jina haudoji fahari na ndogo wafanya na watu fanya yani wehenda hasalama na amani webande jumansi ya Mwenyezi Mungu emana zendo hizo zitopare hana Komori de man de zila rahamba ngaso harma le jamvila raru nonde le jamvila huwa nafiki rahu nafiki ula reja utsomoza aura la muharazaya rato nafiki ula nesha kayila ra la muharaka zisilamu za sibu za sofiha aura la muharaka makafiri ra dunge dunia rakana dunia karna uparo na lisaada ti duniani ti akhira Mwenyezi Mungu naripene shari vabuhe wanadamu wenza jitihadi warisove wariauni de imani Allah de imani yondi yoraka usinsindu ya leo emana zi amali zatu zitonje makariti na imani emana uhayati watu rito uona raha daborito na imani emana uhayati watu ulo nyongo emana uhayati watu ulo wapeu emana riansho mizeri juma mizeri emana riansho susi juma susi ununafiki waja yemiyo ya hatu na unafiki yo nyongo na unafiki yo sibiri na unafiki yo asidi mruka rinronda zira za hana hindu Mwenyezi Mungu naritowe unafiki unu watukufu wananyasi ngarjo hendelea ukaza yabo eshelema udu tena rijojo ahunda funvu la uzidishe imani la uzidisha yedini ya hatuneze adabu za hayo akamiminga mwanzo rifanye jitihadi ritsenguwe kabisa yedini ya hatu baino dini rahafu inu dini ya ikhlaswi inu dini rahafu inu dini ya mwenje inu dini ya nuru ritsenguwe kabisa ne ya danamila wanwa ya danamila ngwajujo kane dini ya hao wakembali wakehule no silamu wa Mwenyezi Mungu warenso mnyo silamu wa Mwenyezi Mungu watindo utembelea ejo kauka Islamu na Kiislamu hali Mwenyezi Mungu na mtume hamba chatende hado fanya yada yerwa ndongoza nkudi ya janizo harmwe dini ya Mwenyezi Mungu kauyoke na nkudi inu dini ya tahara ya utahirishe miyo inu dini ya tahara ya utahirishe ziungo ya utahirishe yakidi ya utahirishe lijefu la mola mwanadamu neziungo zahahe nezingo ya joka uvaya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم زك نفوسنا. اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين.
اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. نرجو ومبو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urirahat semiyo ya hatu he imani ya he Qur'ani, he nuru ya he Qur'ani, ne nuru ya he sunna ya mtume. Urizidishe imani jumwa imani, uriunihe nuru oharmwemiyo ya hatu, ijo urilekezize dunia hatu ike dunia ya uhayati wa amani na salama. Yani urithisho jumwe dini inu bando rijufa wandu mwema, uripenesharisha hema kafiri na wanafiki, urinusuru ujume madhalimu wa bayazi sanata za hii dunia, urisitiri duniani ujiwarisitiri akhira. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم.